र हिजो अब नयाँ भएर जन्मेको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ एकदम होइन अब पिल गरेर तपाईँले चाहिँ सम्झिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। तपाईँहरू कसले गर्नुभयो? 자, नयाँ भएर जन्मेको बारेमा। 우리가 거듭났다라는 것은 내가 다시 태어났다라는 말인데, 그 다시 태어났다라는 것이 엄마 뱃속에 들어가서 다시 태어난 것이 아니라 우리가 예수님 안으로, 예수님이 우리 안으로 들어온 것이 거듭났다라는 것입니다. त्यसै कारणले चाहिँ नयाँ भएर जन्मेको भन्ने कुरा चाहिँ र फेरि परमेश्वरमा हामी फेरि नयाँ भएर जन्मेको हो। जस्तै अब शरीरमा चाहिँ हामीले जन्मेको होइन कि आमाको गर्भभित्र गएर फेरि जन्मेको होइन कि, तर परमेश्वर म भित्र र म परमेश्वर भित्र र हामी जिउँछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ नयाँ जन्म हो। 요한계시록 3장 20절에 보면 예수님은 저와 여러분 밖에서 이렇게 마음의 문을 열도록 문을 두드리고 계셨다고 합니다. हामीले प्रकाशको पुस्तक हामीले 3 अध्यायको 20मा हामीले हेर्यो भनेदेखि र प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हृदयको बाहिर ढोकामा चाहिँ ढकढकाउनुहुन्छ। 그리고 그 문을 두드리는 예수님 앞에 우리가 마음의 문을 열면 예수님은 들어오시고, 그럴 때부터 예수님은 우리와 함께 계시고, 또 우리도 그 안에 들어가서 함께 더불어 같이 먹고 마시며 살게 되는 것이 거듭남입니다. त्यसै कारणले चाहिँ जब अन्खेर चाहिँ हामीले चाहिँ हृदयको ढोका खोल्छौँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँको हृदयभित्र हामी जानेछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ र एकअर्कामा हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी चाहिँ रहन्छौँ भनेदेखि नै अनि त्यो नै नयाँ जीवन हो। 우리가 주님을 우리 마음 안에 모시고 우리가 거듭나는 순간부터는 우리 각자 개인의 삶이 아니라 주님과 함께 더불어 사는 것입니다. त्यस कारण चाहिँ परमेश्वर म भित्र आएको म प्रभुभित्र रहेको जीवन चाहिँ र मेरो जीवन होइन प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन हो र उहाँभित्र रहेको जीवन चाहिँ नयाँ जीवन भनिन्छ। 자, 우리는 이제 혼자 각자의 혼자 몸이 아니라 우리의 몸은 이제 예수님의 지체가 되었습니다. त्यस कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ हाम्रो होइन, अब यो चाहिँ क्रिस्टको शरीर हो, तर हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा लास जस्तै हो। 거듭나지 않았던 상태에서는 자기가 혼자 자기 입장에서 봉사하고 교회에서 헌신하고 했지만, 거듭난 사람은 이제 주님과 함께 봉사하고 주님과 함께 헌신합니다. त्यस कारणले चाहिँ जो मान्छे नयाँ भएर जन्मेको छ अनि त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार होइन, प्रभुको इच्छा अनुसार जिएको हुन्छ अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै उसले गरेको हुन्छ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै ऊ चाहिँ समर्पित भएको हुन्छ। 그래서 내가 혼자 그 봉사와 헌신이나 예배나 그러한 것들에 내가 혼자 만족하는 것이 아니라 우리 주님이 함께 같이 만족할 때의 예배입니다. त्यस कारणले चाहिँ अनिखेर अब परमेश्वरमा नयाँ भएको व्यक्ति चाहिँ र ऊ आफू खुसी सेवा सङ्गति गर्दैन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा उसले सेवा सङ्गति गरेको हुन्छ र परमेश्वरसँगै रहेको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको जीवनमा जिएको हुन्छ। 우리가 예수님을 만나기 전에는 영원한 죽음에 있던 사람이지만 예수님 앞에 예수님과 함께 거듭난 사람은 이제 우리가 자기 자신의 죽음을 향하여 가는 것이 아니라 영생을 향하여 달려가는 삶이 예배의 삶이 되었습니다. त्यस कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले पाउनुभन्दा अगाडि, प्रभुमा जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ आत्मा मरेको एउटा लास जस्तो हो भनेदेखि, तर परमेश्वरमा जब हामी बाँच्छौँ अनिखेर प्रभुमा जिएको व्यक्तिहरू चाहिँ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ जिएको हुन्छ र परमेश्वरमै आराधना स्तुति गरिकन र परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै उहाँको सेवाकाई गरेर स्तुति प्रशंसा महिमा गरेको हुन्छ। 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 사랑하시고 예수님을 보내주셨습니다 라고 기록하고 있습니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले यौना 3को 16मा हामीले हेर्यो भने कि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो एकलौटी पुत्र र यो संसारमा हाम्रो लागि पठाउनु भएको। 하나님께서 보내신 예수님을 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 하나님의 구원의 계획의 역사이십니다. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि नाश हुँदैन, तर त्यसले अनन्त जीवन
पाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको बलिदानको जीवन हो। 하나님께서 예수님을 독생자를 이 땅에 보내신 이유는 우리가 멸망하지 않는 것이고 영원히 사는 것이었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले यो संसारमा आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुको कारण चाहिँ र हामी चाहिँ र कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्नेको कारण उद्देश्य हो। 거듭난 우리는 이제 우리의 육체의 눈으로 세상을 바라보는 것이 아니라 우리가 이제 그리스도 예수 안에서 세상을 바라보며 살게 되었습니다. त्यसै कारणले नयाँ भएर जन्मेको मान्छे चाहिँ र आफू संसारको दृष्टिले चाहिँ ऊ जिउँदैन तर ख्रिस्टको दृष्टिले चाहिँ ऊ चाहिँ जिएको हुन्छ। 거듭나지 않은 사람은 세상을 바라볼 때 자기 자신의 어떤 삶의 터전을 이해하지만 거듭난 사람은 세상을 바라볼 때 이 세상이 썩고 어두워져 있고 구원받지 못한 영혼들의 가득한 것을 가슴 아파하고 애달파하는 것이 거듭난 사람의 자세입니다. त्यस कारणले चाहिँ नयाँ भएर जन्मेको व्यक्ति चाहिँ संसारमा जिउँदाखेरि चाहिँ उसले सबै कुरा अन्धकार देख्छ र सबै कुरा चाहिँ उसले चाहिँ फिक्का देख्छ, सबै कुरामा चाहिँ र उसले क्रिस्टबाट चाहिँ उसले चाहिँ नराम्रो भएको देख्छ। तर जो चाहिँ नयाँ भएर जन्मेको हुँदैन ऊ चाहिँ संसारमै रमाउँछ, संसारलाई मनपर्छ र संसारमै ऊ चाहिँ जिइरहेको हुन्छ। 거듭나기 전에 세상은 어두우면는지 알지 못했지만 우리가 주님과 함께 주님의 눈으로 세상을 바라보니 세상은 어둡고 너무나 많이 썩어 있었기 때문에 예수님께서는 우리에게 빛과 소금이 되라고 말씀하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ अब नयाँ भएर जन्मिन नसक्ने नजन्मेको मान्छे चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुँदैन र अनि संसारमै उनीहरू चाहिँ भिजेर चाहिँ अनि जिरहेको हुन्छ। तर जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरमा नयाँ भएर जिएको छ अनिखेर चाहिँ संसार चाहिँ एकदम अँध्यारो देख्छ अनि संसार चाहिँ एकदम मरिरहेको देख्छ, संसार चाहिँ एकदम र कुहिरहेको देख्छ र अनि त्यही कारणले चाहिँ उसले परमेश्वरले चाहिँ अनि त्यो नयाँ भएर जीवन जिएको मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ ज्योतिको जीवन दिएको हुन्छ र अनि नुनको जीवन दिएको हुन्छ। 네, 이제 우리가 우리 혼자 있는 것이 아니고 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있는 것이고 이제 우리는 주님으로 인하여 세상을 바라보는 눈이 바뀌었습니다. 그리고 그것만 바뀐 것이 아니라 우리는 우리의 신분도 바뀌었습니다. त्यस कारणले चाहिँ अब हामी परमेश्वरमा चाहिँ नयाँ भएर बाँचेको जीवन चाहिँ हामीले अब संसारमा हेर्ने बेलामा हामीले भिन्दै तरिकाले चाहिँ हामी हेर्दछौँ। त्यही कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हृदय मात्रै हाम्रो परिवर्तन भएको छैन र हाम्रो पूर्ण रूपको जीवन पनि परमेश्वरमा हामी परिवर्तन भएर नयाँ भएका छौँ। 네, 이제는 우리가 바뀌어진 신분을 알고 살아야 되겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ अब हामी चाहिँ परिवर्तन भएको जीवन यो कुरा बुझेर हामी चाहिँ अब जिउनु पर्छ। 우리가 신분이 어떻게 바뀌었는지 성경을 통해서 알아보도록 하겠습니다. अब हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी परिवर्तन भयो त भन्ने कुरा हामी बाइबलद्वारा पदहरू हेरेर हामी बुझ्नेछौँ। 네, 첫 번째 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान भयो। 요한복음 1장 12절입니다. र यूहन्नाको पुस्तक हामीले हेर्यो भनेदेखि 1:12मा हामीले हेर्छौँ। 어떻게 여러분들이 읽어보시겠습니까? 아니면은 그냥 집에서 따로 읽어보시겠습니까? 제가 읽을까요? 네, 읽는 게 좋겠어요. ल म त्यसो भए म सबैको लागि म यूहन्ना 1:12 म पाठ गर्नेछु। यूहन्ना 1:12 र यूहन्ना 1:12मा यहाँ भनिएको छ कि तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। 아멘. 이제 하나님의 자녀가 됐습니다. 아멘. ल अब चाहिँ हामी परमेश्वरमा नयाँ भएर जन्मेको कारणले परमेश्वरको सन्तान भयो। 자, 우리는 예수님의 제자가 되었습니다. 요한복음 13장 35절입니다. 예수님의 제자. यो 13장 몇 번 써요? 35절. अब हामी चाहिँ परमेश्वरको हामी सन्तान पनि भयौँ। हामीले यूहन्ना 13को हामीले 35मा हामीले हेर्यो भनेदेखि 13को 35मा यहाँ भनेको छ
र यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू उहाँका चेला हुँ र चेलाहरू हौ भनेको छ है। अब हामी चेला पनि भयौँ। 그다음에 여러분들은 신분이 바뀐 자로서 예수님의 제자라면 서로 사랑해야 됩니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसुको चेला हो र परमेश्वरमा तपाईँहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ एकअर्कामा प्रेम गर्नुपर्छ। 우리는 하나님의 자녀인 뿐만 아니라 예수님의 제자가 되었는데 서로 사랑하는 걸 보고 예수님께서 예수님의 제자가 된 것을 알겠다고 말씀하신 것입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सन्तान मात्रै बनाउनु भएन, हामीलाई चेला पनि बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले संसारको मानिसले थाहा हुन्छ कि हामी एकअर्कामा प्रेम गर्यो भनेदेखि परमेश्वरको सन्तान हो भनेर। 이제 세 번째 택하신 족속이 되었습니다. अनि त्यसपछि चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ अन्त चुनिएको व्यक्ति भयो। 베드로전서 2장 9절입니다. र हामीले पहिलो पत्रुसको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद। सबैजना आइसक्नु भएको? 베드로전서 2장 9절 택하신 족속이요. ल भेटाएको छ भने पढिदिनु पनि हुन्छ र तपाईमा कसैले चाँडै चाँडै पत्रुस 2 को 9 र यहाँ तिमीहरू चुनेका वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। 아멘. 인둘라이? 아멘. 인둘라이? 인두라이। 아, 성경은 너무 잘 읽었어요. 인둘라이. त हाम्रो पास्टर इन्दुले एकदम वचन राम्रो पढ्नु भयो, धन्यवाद भन्नुहुन्छ। 아멘. 네, 다음부터 돌아가면서 이렇게 읽으면 좋겠습니다. 지금. 네. 베드로전서 2장 9절에 보면 택하신 족속도 나오고 왕 같은 세상도 나오고 소유된 백성도 나옵니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यो भनेदेखि चुनिएका वंश पनि भनेको छ र राजकीय पुजारीगिरी पनि भनेको छ, पवित्र जाति पनि भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कति धेरै नाम दिएको। 네, 우리의 신분은 첫 번째 하나님의 자녀, 두 번째 예수님의 제자, 세 번째 택하신 족속, 네 번째 왕 같은 세상, 다섯 번째 소유된 백성까지 이제 우리가 알았습니다. हो अब हामी यहाँ वचन पढेर थाहा भयो कि र यूहन्ना 1 को 12 मा हामीले परमेश्वरको सन्तान भयौं र यूहन्ना 13 को 35 मा हामी चेला भयौं र फेरि पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा हामी चुनिएका वंश पनि भयौं अनि राजप्रिय पुजारी गिरी पनि भयौं अनि पवित्र जाति पनि भयौं। 아멘. बाजुबाई। 네. 아멘. 아멘. 자, 이제 또 어떤 신분을 받겠냐? 우리가 예수의 신부가 되었습니다. 아가서 4장 9절입니다. 예수님의 신부가 되었습니다. 아가서 4장 9절입니다. लेख्नु चाहिँ त्यहाँ सजिलो हुन्थ्यो। होस् सबै बोकेर ल्याउनुपर्छ फेरि। 아가서 4장 9절. 타라림부 한번 읽어보세요. 타라림부. 아가서 4장 9절 한번 읽어보세요. के भयो? 살루. सालु त्यो हराएछ त फिर्सा। 욥기서 다음에 아가서 있습니다. 살루. के भयो? ल कता हराए सालु त? 살루 말이 안 들려요.
쌀로 말이 안 들려. सानो मुक्सा님 अब म त यहाँ कराएको कराइ अनि त्यसलाई चाहिँ म त किन सुनेन किन भनेन भन्छ नि 아, 이거 뭐 하고 있는 거야? त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पढ्नु त वचन के भन्छ इतिहासको 4:9 इतिहासको 4:9 कुन इतिहास हो पहिलो इतिहास। 아가서 4장 9절입니다. पहिलो इतिहास 4:9 हो गुरुआमा परमेश्वरको दुलाइ के परमेश्वरको दुलाइ कहाँ छ पढ्नु यादेशको पो त हो पहिलो इतिहासको त यादेशको परमेश्वरको दुलाइ के पहिलो इतिहास यादेश आजहरू भन्दा बढी के पो छन् यहाँ त यादेशको तिनकी आमाले त्यसलाई यादेशको अर्को पुस्तक होला अनि अर्को मैले पुस्तक होला वेदना नयाँ कर्णको होला हौ नयाँमा होला मुक्सानी मिल्दैन पढ्नु 살로 목사님. 목사님लाई सोध्नु या ठुलो चोक र त्यसका ढोकाहरू बनाए कहाँ छन् भनेर उपदेशक पछिको के उपदेशक पछि उपदेशक पछिको 전도서 아가서 있어요. 제가 아까 뭐라 그랬어요? 아, 전도서 아가서. 전도서 다음에 아가서 있습니다. हिजकियल हो जस्तो ए होइन यर्मिया के भन्छ यसमा पढ्छु है त म पढ्छु 살로 목사님 के मुक्सानी 찾았어요? यहाँ भनेको एक भन्दा दुई असल हो र किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल फल्ने छन् भनेको यो के हुन्छ आधार कुन पुस्तक हो 욥기 시편 잠언 전도서 아가서 이렇게 있어요. कुन चाहिँ पुस्तक पढे पनि श्रेष्ठ गीतको पढ्नु भएको कि कुन देवसभासी त श्रेष्ठ गीत हो त उपदेशक हो कि उपदेशक 4:9 ए हितोपदेश त्यो पछाडि त्यो छैन हितोपदेशको पछाडि छ सर त्यो त उपदेशमा हुनुपर्ने भन्छ नि त उपदेश ल पढ्नु एकजनाले पढ्नुहोस् न हजुर एकजनाले पढ्नुहोस् न एकजनाले पढ्नु हो त्यही हो एक भन्दा दुई अक्षर भन्ने त्यही हो एक भन्दा दुई अक्षर पढिन्छु तर ने मुक्सानी असल 찾았어요? फल पाउने 살로 목사님 찾았어요? 예 읽었어요 목사님 읽었다고 아멘을 해야지 내가 알지. 나 네팔 말을 모르는데. 자기네끼리 막 떠들고. 자, 거기. 읽으라고 했는데 네네네. 그런데 이제 저거 아가서 4장 9절에는 우리 신분이 예수의 신부인 걸로 나옵니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले उपदेशक 4:9मा हामी चाहिँ के भयो त परमेश्वरको दुलाइ पनि भएका छौँ 예, 이제 우리는 육체의 남편도 있지만 영의 남편이신 예수님의 신랑의 신부입니다. 죄가 없어요 목사님 어? 뭐라고? 뭐가 없어요? 죄가 없다고 뭐가? 육신이 남편 아. 없다고 아 그냥 없는 사람도 있고 있는 사람은 있고 के भन्छ अब उहाँले चाहिँ भन्नुभएको शरीरको श्रीमान पनि छ अनि त्यसलाई हाम्रो आत्मिक श्रीमान पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको अनि मेरो चाहिँ छैन भनेको के उहाँलाई 아멘. 자 이제 우리 살로 목사님의 유괴 남편도 있기를 주님으로 축복합니다. 아멘 아멘 사도 바울 같은 거 네, 이제 요한복음 15장 15절에 보면
우리의 신분은 예수님의 친구가 되었다고 기록하고 있습니다. र हामीले यौना सुसमाचारको 15मा हेऱ्यो भने परमेश्वर हाम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ है मित्र 요한복음 15장 이거 15절 ल म पाठ गर्नेछु है त 15को 15मा यहाँ भनेको छ र अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिन किनकि त्यसका र मालिकले के गर्दैछ नोकरले जान्दैन तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु र किनकि जे मैले मेरो पिताबाट सुने र मैले ती सबै तिमीहरूलाई जान दिएको छु आमेन 아멘. 자, 이렇게 해서 하나님의 자녀, 예수님의 제자, 택하신 족속, 왕같은 제사장, 예수의 신부, 소유된 백성, 예수의 친구, 이렇게 신분이 우리가 이런 신분들이 주어진 것을 이제 우리가 다 찾아보았습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले र परमेश्वरमा नयाँ भएर जन्मेपछि परमेश्वरको सन्तान भयौँ प्रभुको चेला भयौँ परमेश्वरको चुनिएका व्यक्ति भयो पुजारी गिरी भयौँ पवित्र जाति भयौँ अनि परमेश्वरको दुलै भयौँ र प्रभुको मित्र भयौँ अनि यति हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीले थाहा गर्यौँ 아멘. आमेन 또 이제 신분이 아닌 어떤 상징적으로 우리를 예수님이 표현한 어떤 상징적인 표현이 있습니다. 그 표현을 공부하기로 त्यसै 했습니다. कारण यो के भन्छ परमेश्वरले दिएको यो के भन्छ जीवन भन्दा पनि अझ पनि अरू हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको जाति हो भनेर अरू तरिकाले प्रभुले हामीलाई चाहिँ प्रमाण देखाउनु भएको छ 마태복음 5장 13절에 보면은 우리는 세상의 소금입니다. 마태복음 5장 13절. 13절 5장 र 13절. हामीले मत्ती पुस्तकमा हामीले हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरले र मत्ती 5को 13मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ संसारको नुन हौ भनेर भन्नुभएको छ 우리는 소금의 상징이 되었고 소금처럼 맛을 내는 사람이 되어야 된다고 주님은 말씀하셨습니다. त्यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ संसारको नुन हुनुपर्छ अनि संसारमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्वादिलो नुन जस्तै स्वादिलो व्यक्ति हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ 자, 두 번째 우리는 세상의 빛입니다. 마태복음 5장 14절입니다. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि मत्तीको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ मत्तीको 5को हामी 14मा हामीले परमेश्वरले फेरि हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हौ भनेर 예, 우리는 세상의 빛으로서 세상에 나가서 예수 그리스도의 빛을 전하는 자가 나타내는 자가 되어야 됩니다. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी संसारमा गएर चाहिँ अन्धकारको संसारमा हामी ज्योति भएर चाहिँ हामी चाहिँ अन्धकारमा ज्योति भएर प्रकाश हुनुपर्छ 자, 그 दा음에 우리를 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 우리는 그리스도의 향기다 그랬어요. 고린도후서 2장 अनि फेरि 15절. हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टको चाहिँ बासना हो भनेको चाहिँ अत्तर जस्तै बासना हो भनेको छ 고린도후서 2장 15절입니다. दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ बेचले मुसा नि 고린도후서 2장 15절. 15 ल र दोस्रो कोरिन्थी हामीले 2 अध्यायको 15मा हामीले हेर्यो भनेदेखि यहाँ भनेको छ उही दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक है इको छ है मुसा नि 네. दोस्रो कोरिन्थी हामी हेर्नेछौँ 2 अध्यायको 15 पद 2 अध्यायको 15मा यहाँ भनिएको छ र किनकि उद्धार पाएकाहरूका र नष्ट भइराखेकाहरूका माझमा र पनि हामी परम प्रभुको निमित्त क्रिस्टको सुवासना हौँ हामी चाहिँ बासना हौँ है 아멘. दोस्रो कोरिन्थी 2को 15 बासना सुवासना 네, 아멘을 해주세요. 네 아멘 아멘 네, 우리는 그리스도의 향기입니다. 향기. र हामी चाहिँ क्रिस्टको बासना हो सुवासना 자, 그 다음에 우리는 그리스도의 편지입니다.
अब हामी चाहिँ क्रिसको चिठी पत्र पनि हो है, क्रिसको पत्र। 네, 고린도 후서 3장 3절입니다. र दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक हामी 3 अध्यायको 3 पदमा हामी हेर्नेछौँ। 3को 3मा, दोस्रो कोरिन्थी 3को 3मा भनेको छ, र तिमीहरूले नै देख्दछौ कि तिमीहरू क्रिसका पत्र हौ। आमेन। 아멘. 자, 우리는 그리스도의 편지다. र हामी चाहिँ क्रिसको पत्र हौँ। 예. 그래서 우리는 하나님의 영으로서의 편지 역할을 잘해야 돼요. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सुसमाचारको हामी चाहिँ पत्र हुनुपर्छ, प्रचार गर्ने पत्र। 자, 그 다음에 갈라디아서 6장 17절에는 우리가 예수의 흔적을 가졌다 말씀합니다. 갈라디아서 6장 17절. हामी गलातीको पुस्तक हामी 6को हामी 17मा हामी हेर्नेछौँ। गलाती 6को 17मा यहाँ के भनेको छ हामी हेर्नेछौँ। गलाती 6को 17मा यहाँ भनेको छ, गलाती 17मा, र अबदेखि उसो कसैले मलाई कष्ट नदेऊ, र किनकि म आफ्नो शरीरमा येशूका दामहरू धारण गरेका छौँ भनेको छ। अब हामी चाहिँ येशूको दाम भएको व्यक्ति हौ। 아멘. 갈라디아서 6장 17절 읽었죠? 네, 네. 이것이에요. 우리는 예수의 흔적이라는 상징을 가졌습니다. 자, 그 다음에 र अब हामीले चाहिँ येशूको चाहिँ दाम धारण गरिसकेका छौँ। 자, 그 다음에 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물이라 그랬어요. 6को 17 고린도후서 5장 Thank 17절. you. 17절 목사님 읽어. 네, 5장 17절 고린도후서. र हामी दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक फेरि हामी हेर्नेछौँ 5को 17। दोस्रो कोरिन्थी 5को 17मा फेरि हामी हेर्नेछौँ। र 5को 17मा यहाँ भनेको छ कि यसै कारण कोही क्रिस्टमा छ भने र त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेको छ, हेर नयाँ आएको छ। हामी चाहिँ नयाँ भएको व्यक्ति हौ। 네, 저와 여러분은 새로운 피조물이 되었습니다. अब तपाईँ हामी चाहिँ क्रिस्टभित्र चाहिँ नयाँ भएको व्यक्तिहरू हौ। 자, 그 다음에 우리는 하나님의 전이라고, 하나님의 성전이라고 표현한 부분이 있습니다. 고린도후서 6장 16절입니다. 우리는 하나님의 성전입니다. 고린도후서 अनि 6장 त्यहाँ 16절. भन्नुभएको छ, हामी परमेश्वरको मन्दिर हौ। मन्दिर भनेको चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 6को 16मा भनेको छ। म पाठ गर्नेछु। र मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ, जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आमेन। हामी चाहिँ मन्दिर पनि हौ। 예, 저와 여러분 속에 하나님께서 성전 삼고 계신다는 사실에 우리는 하나님의 성전이 되었습니다. त्यसै कारणले तपाईँ र हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ मन्दिर हौ, र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ मन्दिर बनाइसक्नु भएको छ। 네, 자, 이제 이 시간에는 예배라는 단어가 어떤 원래의 어떤 뜻을 가지고 있는지 여러분에게 구약적인 개념과 신약적인 개념에서 말씀드리도록 하겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ संगति भनेको के हो, संगति हो। त्यसै कारण संगति भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियमबाट चाहिँ तपाईहरुलाई बताउने छु। 도대체 예배가 뭐냐? र हैन, यो संगति भनेको चाहिँ के हो त? त्यसो भए 구약 성경에서는 예배라는 단어가 첫 번째 히브리 말로 다라시라는 단어가 있습니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले पुरानो नियममा हामीले हेर्यो भनेदेखि हिब्रू भाषाबाट चाहिँ करासी भनिन्छ। 예, संगतिलाई 이 다라시라는 단어는 뜻이 무엇이냐면 찾는다, 구한다 이런 말입니다.
कदासी भनेको यो हिब्रू भाषाबाट चाहिँ र खोज्ने छ र मुक्ति दिने हो भने खोज्दै मुक्ति दिने भनेको ल 예, 우리가 하나님께 찾는 거, 구하는 것이 예배입니다. हामीले चाहिँ र परमेश्वरमा चाहिँ र खोज्ने र पाउने चाहिँ र संगति हो खोज्ने र पाउने 자, 그 다음에 두 번째는 아바드라는 단어가 있어요. 아바드. आबाद 네. अनि अर्को दोस्रोमा चाहिँ आबाद भन्ने चाहिँ शब्द छ आबाद 네. 이 아바드라는 단어는 일한다, 섬긴다 이런 뜻입니다. आबाद भनेको चाहिँ र काम गर्ने 자, 우리가 일 하나님 한다 앞에 목사님 일 한다 그 다음에 일한다, 섬긴다. सम्झिन्न ए अनिखेर काम गर्ने र सेवा गर्ने भनेको है आबाद भनेको सेवा गर्ने 자, 우리가 하나님 앞에서 일하는 것, 섬기는 것이 예배입니다. र हामीले परमेश्वर अगाडि संगति गरेको चाहिँ र काम गर्ने र सेवा गर्ने हो 예, 우리가 하나님 앞에서 예배 드리는 것이 하나님께 일하는 것이고 하나님을 또 섬기는 것이 됩니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरको काम गर्ने नै र परमेश्वरको प्रभुलाई आदर गर्ने प्रभुलाई महिमा गर्ने सेवा गर्ने हो 예, 그러니까 하나님 앞에서 일하는 거죠. 예배는. हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले काम गरेको संगति गरेको चाहिँ काम गरेको 네, 우리가 드리는 예배는 하나님을 섬기는 것이 되는 거예요. हो उता त्यो लिएर त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरमा संगति गर्ने चाहिँ र एकदम महत्त्वपूर्ण छ र परमेश्वरमा चाहिँ हामीले सेवा गरेको 세 번째는 사가드라는 단어입니다. 사가드. सागादु 네. अनि तेस्रोमा चाहिँ सागादु भनेर भनिएको छ सागादु 예, 사가드라는 말은 납작 엎드린다, 몸을 굽혀 경배한다라는 뜻입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ सागादु भनेको चाहिँ र आफ्नो शरीर चाहिँ के गर्ने त परमेश्वरमा चाहिँ र घोप्टो पर्ने दण्डवत गर्ने 우리가 하나님 앞에서는 납작 엎드려야 되고 우리가 하나님 앞에 몸을 굽혀 경배하는 것이 예배 드리는 것입니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी आदर गर्दै उहाँमा चाहिँ महिमा गरे हामी दण्डवत गर्दै घोप्टो पर्ने एकदम नम्र हुने चाहिँ र परमेश्वरमा चाहिँ सागाद भनिन्छ 하나님께 예배하는 자는 स्वागत आबाद कुन भाषामा हो यो चाहिँ हिब्रू भाषाले कुन भाषामा हिब्रू 하나님께 예배하는 자는 हिब्रू जान्थ्यो 끝났어요. 하나님께 예배하는 자는 하나님께 몸을 굽혀서 납작 엎드려 하나님을 경배하는 것이 하나님께 예배하는 자세입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ घोप्टो परेर चाहिँ दण्डवत गरेको परमेश्वरमा चाहिँ आदर गरेर चाहिँ प्रभुलाई सम्मान गरेर संगति गरेको 자, 네 번째 구약 성경에서 예배라는 개념이 네 번째 마지막 단어는 샤하입니다. 샤하. साहा 예. अनिखेर यो के भन्छ यो पुरानो नियममा चाहिँ गरेको संगतिको यो शब्दहरू चाहिँ यो 1 2 3 4 चारौँमा चाहिँ साहा भन्छ साहा 예. 이 샤하라는 단어도 섬기다, 허리를 굽히다, 전하다 이런 말이 있습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ साहा भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई सेवा गर्ने अनि परमेश्वरलाई चाहिँ घोषणा गर्ने परमेश्वरलाई चाहिँ दण्डवत गर्ने हो 네, 하나님 앞에서 예배 드릴 때 우리가 하나님을 섬기는 마음, 그 다음에 허리를 굽히는 마음, 그리고 하나님을 전하는 마음이 있어야 됩니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरमा चाहिँ हामीले सेवा गर्ने अनि घोषणा गर्ने अनि परमेश्वरको प्रचार गर्ने लाई नै साहा भन्छ 이제 우리가 지금 구약적인 개념에서 알아봤는데 이제는 신약적인 개념에서의 예배의 뜻을 알아보도록 하겠습니다. र अहिले चाहिँ हामीले पुरानो नियमको
यो शब्दलाई हामीले संगतिलाई शब्दको उच्चारणबाट हामीले हेर्यौँ भन्दा अब हामीले नयाँ करारको बारेमा नयाँ करारमा चाहिँ संगतिलाई के भन्छ त भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। 네, 신약에서의 예배의 개념은 첫 번째 레이투르기아라는 단어가 있습니다. रेठु 레이투르기아.